Thank you, mama. Last order na lang, ma'am. Sold out na. Pero nakikita mo yung TikTok namin, ma'am. Yes, I Do you want to saw say hi, ma'am? Hello. Sold out si ma'am, oh. Sold out na. Thank you, mama. Pero student ka rin dito, ma'am? Alumni. Alumni. Working na ako. Tapos yung office ko 118 ka ba, ma'am? 120. 120. Okay. Yung office ko katabi lang SM Aura. So pag nandun kayo dumadaan. Kimberly, ma'am. Yung, Brittany? Hindi. Brittany. Brittany? May office ba doon? Di ba hotel lang yun? Sa likod niya. Kaya pala ang dami doon sa di ba may rampan mahaba? Ang daming nakatambay doon eh. Thank you, mama. 106 ako, ma'am. Mag-stock kayo ng Ferry 1 next week. Ang dami ng mga. Oh, ang dami namin dala ngayon, ma'am. Tsaka yung ko, One Ayala ko meron din, mama. Malayo ako sa Alam mo, ma'am, 1 o'clock pa lang naubos na today. Grabe nga eh. Eh, inyo habol ko. thank you, mama. Sana na next week, ma'am. Gusto mo pa-deliver, ma'am, next time? Pero saan kayo umuwi, ma'am? Sa Taguig. Doon din. Andun na kayo sa Arca, sa may Arca ka ba? ano, Arca South. Malapit na, sa may Bayani, di ba? Road Bayani. Sige, ma'am. Monday ba? Sure na sa Oh, 16. Kasi yung Chinese New Year. Di ba supposed to be Wednesday start? Binago nila for Valentine's and Chinese New Year. Thank you, mama. Thank you, mama. Sold out na. Sold out, sold out. Yes, sold out na. Uwi na. Uwi na. Uwi na.